Nakon vođenja naftnih kompanija u peak oil, došlo je vreme da uradimo isto to. Samo u zemlji koja obiluje naftom, a baš zgodno je treba malo demokratije. Dobrodošli u Peak Oil Profiteer, novu igru iz Two Tomatoes koja uskoro izlazi na Kickstarteru i mi smo imali priliku da na tabletopu odigramo njenu digitalnu verziju. Ovo je igra u kojoj ćete pokušavati da nadmudrite protivnike, odigrate karte tačno sekund pre nego što oni odigraju tu akciju i pomutite im sve planove. Zemlja u kojoj se sve ovo dešava je potpuno izmišljena i u njoj traje konflikt tri zaraćene strane. Vlade, National Liberation Fronta i URFMF gerila milišija, odnosno gerilaca. Na ovoj lepo ilustrovanoj tabli do 5 igrača će pokušavati da raširi svoju naftnu kompaniju, ali i malo podmaže svo to ratovanje. Vidite, vi u ruci imate 5 karata i to je 5 akcija koje vi u stvari možete raditi u ovoj igri. Svaki krug počne tako što ćete izabrati jednu od tih karata, odigrati je licem na dole i to će uraditi svi u isto vreme. Onda se prolazi kroz brojeve 1, 2, 3, 4 i 5 kojim odgovaraju te karte i tim redom se otkriva ko koju kartu ima. Ukoliko je više od jednog igrača odigralo tu istu akciju, redosled se gleda na poleđeni contingency karte, koje su ujedno i razni događaji i specijalne akcije koje možete kupovati tokom ove igre. Pomenutih 5 akcija su networking koji vam daje karte ucene u ruke i mogućnost da podmirite nekog od vođa, ali ako neko ima tog vođu onda morate da častite tog igrača, što znači da je rizična akcija kada se igra. Broj 2 je prodaja oružja, samim tim pojačavanje armije na tabli i logično cena koja je označena kockicom skroz desno je onoliko koliko ćete vi para dobiti. Doduše što je više trupa na tabli, manje novca dobijate i postoji šansa da ona jedinica koju ste tek ubacili na tablu nastrada ako uđe u region gde već nekoga ima. S obzirom da je cilj ove igre da zaradite puno para, želećete da gradite naftne bušotine i prodajete naftu. To radite sa kartama na brojevima 3 i 4, odnosno trojka je kupovina naftne bušotine, četvorka je prodaja. Konačno, peta kartica služi da uzmete agenta na tabli ili se aktiviraju razni eventovi, što može da postane dosta nezgodno da vam izbije pare iz ruke ili da prebrzo završi ovu partiju. Sviđa mi se kako je Two Tomatoes rešio fluktuiranje cena u celoj ovoj igri. Donji desni ugao table, osim što je pokazuje koliko je koja strana jaka, u isto vreme i pokazuje koliko ćete vam koštati određene akcije, koliko ćete dobijati para kad im prodajete oružje i koliko ćete potencijalno para dobiti kada prodate naftu. Kao što možete pretpostaviti, cilj je da imate što više para na kraju igre, koji može doći jako brzo jer ovo je dosta korumpiran region. U trenutku kad korupcija dođe na 100%, tu se igra zatvara i broje se pare. U odnosu na originalni Peak Oil, Profiteer je daleko komplikovaniji po pitanju određenih pravila i kako stvari funkcionišu međusobno, ali se mnogo brže kapira. Jasnije je igračima i kada vam klikne, jako lepo vam klikne igra. Ovo je veoma dinamična igra koja neće se možda svidjeti svakome jer ipak podrazumeva podrivanje konstantno protivnika, što nije baš klasični euro stil koji možda očekujete. Ono što smo imali prilike da probamo nam se jako svidjelo, od nas igra dobija 5 od 5 buriće nafte, a ako vas zanima ovo da probate ili da nabavite, linkovi su dole u opisu za stranicu na tabletopi i na Kickstarter strani ove igre. Još jednom, Kickstarter kampanja za Peak Oil Profiteer počinje za par dana, a u međuvremenu subscribeujte se na Pitchways i vidimo se. Pozdrav!